الحمد لله. بمناسبة المولد ولا مناسبة المولد؟ Acaranya maulid ini. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة على السماع شمائل حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ما تليت على مريض إلا وشفاه الله، ولا على غائب إلا ورده إلى أحبابه مولاه سبحانه وتعالى، ولا على خائف إلا وأمنه الله سبحانه وتعالى. فمن حضر مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليكن قلبه معلق بالنبي محمد، وليكثر من الصلاة على النبي محمد. كلما سمع باسم النبي محمد فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد على الدوام، وزيدوا من الصلاة على النبي محمد في شهر ميلاد النبي محمد، فإنها عبادة لا يوفق لها إلا سعيد. من أراد الله سعادته في الدنيا وفي الآخرة وفقه الله لهذه العبادة العظيمة، عبادة الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang kita diperdengarkan tentang syama'il Nabi Muhammad SAW, tentang sejarah, biografi, perjalanan hidup, semua hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, syama'il. Kita berkumpul di majelis yang kita diperdengarkan di dalamnya syama'il Nabi Muhammad SAW, yang mana tidaklah dibaca itu syama'il Nabi kepada seorang yang sakit kecuali pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dibaca syama'il Nabi SAW tersebut kepada orang yang ghaib, orang yang hilang, kecuali Allah akan mengembalikan orang tersebut kepada kekasihnya, orang yang terkasihi olehnya. Tidaklah dibacakan kepada orang yang takut kecuali Allah akan memberikan keamanan kepadanya. Tidaklah kita hadir di majlis yang di dalamnya kita membaca salawat kepada Nabi SAW dalam keadaan kita memiliki ta'alluq, terpautnya hati yang kuat dengan Nabi SAW, dan kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi setiap kali kita dengar nama beliau disebutkan, maka kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seorang yang pelit, seseorang yang kikir, itu adalah orang yang tatkala namaku disebut, tatkala aku disebut, maka dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus, agar kita dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya tatkala kita berada di bulan Maulid ini. Hendaknya kita memperbanyak lagi lebih daripada hari-hari yang lainnya, karena ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah ini tidak mungkin Allah memberikan taufik kepada seseorang kecuali dia adalah orang yang beruntung, orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung, yaitu dia yang selalu diberikan pertolongan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعظم وسيلة لاستجابة الدعوات هو الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. لا يرتفع الدعاء إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، في وسط الدعاء، في آخر الدعاء، فإنه جمن وحقيق أن يستجاب لك الدعاء في
ببركة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن كنت تريد أن تكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى فأكثر من الصلاة على النبي محمد دائما، وجدد توبة دائما واستغفار للعزيز الغفار، خصوصا أوقات الأسحار حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب؟ في كل ليلة ينادي منادي الرحمن سبحانه وتعالى. فمن وفق لطاعة وعمل مرضي لله في تلك الساعة فذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ومن أكثر فيه من الصلاة على النبي محمد لا شك أن تلك الدعوات ترتفع وتقبل عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الاستغفار ومن الصلاة والسلام على الحبيب المختار سيدنا ومولانا محمد، تفوزوا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لا تقوم على فاقة ولا تقوم على حاجة، يرفع عنك الهم والضيق والغم والكدر وتقضى لك الديون ويصلح جميع أمر دينك وأمر دنياك ببركة الاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Paling agungnya wasilah perantara di dalam terkabulnya doa adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu da'watin mahjub." Setiap doa itu mahjubah, terhalangi, hatta yusalla alaih, sehingga disolawati kepadaku, sehingga dibacakan di dalam doa tersebut salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita bersalawat kepada Nabi di permulaan doa, di pertengahan doa, dan di akhir penghujung daripada doa, karena sesungguhnya itu adalah gominun, adalah hagik, pasti akan mendapatkan terkabulnya daripada doa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin menjadi seseorang yang telah Allah takdirkan kebaikan, maka hendaknya engkau memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu ashar, waktu sebelum subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru di waktu itu, hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat sehingga aku akan menerima taubatnya? Apakah ada orang yang meminta ampun sehingga aku akan mengampuninya? Apakah ada orang yang meminta hajat, meminta keinginan, maka aku akan kabulkan hajat dan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala menyeru, seruan Allah Sang Maha Pengampun menyeru di waktu itu, maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, dia akan dimudahkan untuk melakukan hal tersebut. Hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala kita memperbanyak sholawat, doa-doa yang kita panjatkan akan terangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar adalah sebab kita ini akan berhasil, kita ini akan sukses, mendapatkan keberuntungan dunia dan mendapatkan keberuntungan akhirat. Dengan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin seseorang tadi akan tertimpa kemelaratan, akan tertimpa kesumpekan, akan tertimpa permasalahan, akan tertimpa terlilitnya hutang. Maka Allah akan memperbaiki segala urusan-urusan dunianya dan segala urusan-urusan akhiratnya berkah
daripada memperbanyak sholawat dan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. بعيدين عن جهنم قريبين من النار الذين سبقت لهم من الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبشرونهم الملائكة لا تخافوا أنتم في أمان، لأن من كان من الذين سبق من الحسنى يوفق لكثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على سيد الأبرار محمد محبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا علامة سبقت لهم من الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى يسخر له ملائكة يوم القيامة تؤنسه حتى لا يخاف، تمشي معه، والصراط جسر ممدود على جهنم، وإن منكم إلا واردها، ما حد لابد كلهم يمر هذا 500 عام صعود، 500 نزول. هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، لابد من المرور، والناس يتفاوتون في المرور على الصراط، منهم من يتعثر ويسقط، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل السريع، ومنهم من يرجع عدو، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتعثر. لكن من كان مكثرا من الاستغفار والصلاة على النبي محمد المختار في أمان. الملائكة تؤنسه وهو ذاهب بطريقه إلى الصراط، ملائكة عن يمينه وملائكة عن يساره يؤنسونه بالكلام، يباسطونه بالكلام، وهو خائف الآن بالمر على الصراط. كيف حالي مع الصراط؟ هل من الذين يسقطون أو من الذين ينجون؟ فيمشي مع الملائكة فيقول للملائكة متى نمر على الصراط؟ فيقولون قد مررنا على الصراط. قال ما شعرت، قد مررنا. قال ما تذكر عندما نظرت إلى نجم؟ قال نعم. قال عندما نظرت إلى النجم كنا نمر على الصراط. ما شعر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang yang telah dicatat dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka dia akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga. La yasma'una hasisahu hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka itu tidak mungkin memiliki rasa sedih sama sekali. Kenapa? Karena orang yang memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, maka Allah akan menjadikan untuknya malaikat yang terus menemani dia kelak di hari kiamat. Sehingga malaikat tadi akan menghibur dia terus menerus. Tatkala orang lain itu ketakutan di akhirat sana, di akhirat kelak, maka dia didampingi oleh malaikat. Allah menjadikan untuknya malaikat yang selalu menemani dan menghibur dia sehingga dia tidak takut. Tatkala dia melewati sirat, jembatan sirat, yang mana setiap orang pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Bagaimana sirat ini adalah jembatan yang lebih tipis daripada
rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tatkala orang melewatinya 500 tahun naik, menanjak. 500 tahun datar, 500 tahun menurun. Setiap orang akan melewatinya, setiap orang akan ketakutan. Bagaimana dia bisa selamat atau tidak di dalam melewati jembatan Sirat tadi. Akan tapi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia memiliki malaikat yang Allah jadikan untuknya untuk selalu menghibur dan menemani dia, sehingga dia tidak takut. Tatkala dia akan melalui jembatan Sirat, dia khawatir apakah dia termasuk orang yang akan tersandung dan dia akan jatuh ke jahanam, atau dia termasuk orang yang selamat. Sebagian mereka melalui Sirat itu cepat sekali, seperti kilatan petir. Cepat. Sebagian mereka cepat sekali seperti orang yang menunggangi kuda. Sebagian mereka itu seperti orang yang berlari, berjalan. Ada yang seperti orang yang merangkak. Berbeda-beda setiap orang di dalam melewati jembatan Sirat tadi. Akan tetapi orang yang selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar tadi, dia akan dihibur oleh malaikat sebelum melewati jembatan tadi. Ditenangkan, dihibur, sehingga dia melewati Sirat dan dia tidak terasa dia telah melewati Sirat. Tatkala telah melewati Sirat, dia mengatakan, kita sudah lewat Sirat, kita sudah lewat jembatan tersebut. Aku tidak merasakan. Maka kemudian dikatakan oleh malaikat tadi, apakah engkau tadi melihat ada sebuah bintang yang terang benderang? Kamu melihatnya tatkala kamu melewati jembatan Sirat tadi. Kamu telah melewati jembatan Sirat tersebut. Maka mereka, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sholawat dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menjadi kekasih-kekasihnya, akan menjadi teman-temannya yang selalu membuat dia tenang dan selalu membuat dia tidak gelisah. سبقت له من الله الحسنى إلا إذا وفقه الله للقيام بحقوق الوالدين يبر بآبائه وأمهاته، والقيام بحقوق الأرحام، القيام بحقوق الجيران. هذه يقول فيها النبي محمد أن من وفق للقيام بها كان لو من ساء في الآجال أي يطيل الله عمره ويبارك في عمره، مثرات في الأموال يكثر الله خيره ورزقه في الدنيا وفي الآخرة يكون مع الذين سبقت لهم من الله الحسنى. قال النبي محمد لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيورثه لشدة حقوق الجوار. فلهذا لا يقوم بهذه الحقوق إلا عبد متقي لله، إلا عبد أراد الله له السعادة. فلهذا كانت الأخلاق الكريمة المأخوذة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدرك بها العبد المقام العالي الراقي، كما قال يدرك العبد بحسن خلقه مقام قائم الليل صائم النهار. بماذا؟ بحسن خلقه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. توقير الشيبة المسلم. وعد النبي محمد أمرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا. فرحمة الصغير مطلوبة من الكبير، وتوقير الكبير من الصغير مطلوب. هذا ديننا الإسلامي. فمن وقر ذا الشيبة المسلم أي كبير السن قيض الله له من يوقره إذا كبر. في بشارة من النبي محمد أنه يطيل الله عمرك حتى تكون بعد ذلك من الذين مثل ما خدمت غيرك يخدمك غيرك. هذه عبادة ما تعبد بها أحد أفضل من جبر الخواطر. ما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر.
هذه عبادة. ليست العبادة فقط تسبيح وصيام وقراءة قرآن، لا، هناك عبادات قلبية عظيمة، عبادات ترقيك مع مولاك، عبادات تقربك من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجبر الخاطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا أدخلت السعادة على غيرك أدخل السعادة عليك. الله يوم القيامة يعامل العباد بما يعامل بعضهم بعض في الدنيا. من يعامل إخوانه بالعفو والصفح والمسامحة يعامله الله بالعفو والمسامحة يوم القيامة. من يعاملهم بالستر يستر عوراتهم، ما يتكشف عوراتهم، هذا يعامله الله سبحانه وتعالى بالستر يوم القيامة. تتطاير الصحف، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، منهم من يأخذه بشماله، منهم من وراء ظهره، ثم يناقش كل عبد مع مولاه سبحانه وتعالى. إذا كان من الذين يعاملون إخوانهم بالستر في الدنيا يسترها الله، يسبل الأكناف والإستار فيخاطب. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم بذلك الخطاب، فيذكره بالذنوب والمعاصي الذي كان يفعلها، فيقول الذنوب سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. وإن كان لا، يمشي بالغيبة والنميمة والكذب ويكشف عورات الناس ويتكشف عورات الناس ويسب الناس في واتساب أو في SMS أو في غير ذلك. ثم بعد ذلك يوم القيامة أنت تعامل الناس بالستر بكشف أستارهم، يكشف الله الأستار والكنف والحجب، فيحاسب أمام الخلق. كل ملك، كل نبي، كل الخلائق يسمعون ويشوفون كل ما تفعل من المعاصي. ذلك هو العرض الأكبر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي اقرأ فضائحك يوم القيامة. وإذا كنت من الذين يسترون على العباد سترك الله يوم القيامة. فالله يجعلنا من الذين يسترون في الدنيا ويسترون في يوم القيامة، ويوفقنا لأن نستر إخواننا المسلمين والنصيحة لهم وبذل المعونة لهم حيثما نستطيع. فإن لم تستطع بالعطاء فلا أقل من النصيحة والدعاء، فذاك أفضل العطاء. Dan tidaklah seseorang itu termasuk yang tercatat dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dikehendaki kebaikan, kecuali orang tersebut itu adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak-haknya sesama, untuk memenuhi haknya orang tua, untuk memenuhi hak-haknya para tetangga, untuk memenuhi hak-haknya para kerabat, para saudara-saudara, sanak famili yang dia miliki. Tidaklah orang tersebut tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dikehendaki kebaikan kecuali orang-orang yang memenuhi hak-haknya tadi. Oleh karena itu dikatakan orang yang memenuhi hak-haknya silaturahim itu adalah amal perbuatan yang membuat seseorang tadi umurnya itu bertambah dan rezekinya itu bertambah luas. Kemudian pada akhirnya kelak di akhirat dia termasuk termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Mimmanil ladzi sabaqat lahum minallahi husna. Termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang tadi itu diberikan taufik untuk melakukan tersebut kecuali dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kecuali dia adalah orang yang Allah menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan untuk dia. Oleh karena itu orang-orang yang semacam ini dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan baiknya akhlaknya tadi, dengan memenuhi hak-haknya sesama tadi. Dengan baik akhlaknya tadi dia ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia
mendapatkan derajatnya orang yang bangun malam, orang yang puasa di siang hari, didapatkan oleh dia bagi orang yang akhlaknya baik tadi. Bagi orang yang akhlaknya baik terhadap sesama tadi. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku kecuali diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Termasuk budi pekerti yang baik, menghormati dzusyaibatil muslim, orang sepuh, orang yang sudah tua, orang muslim yang sudah tua. Itu termasuk daripada akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaggir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar, lebih tua. Tatkala seseorang tadi suka menghormati orang yang lebih tua, berkhidmah kepada orang yang lebih tua, Allah akan menjadikan untuknya kelak tatkala dia tua, orang yang menghormati dia dan orang yang berkhidmah untuknya. Di sini ada bisyarah, ada kabar gembira bagi orang yang suka menghormati orang tua, berkhidmah kepada orang tua, orang yang sepuh. Artinya dia mendapatkan bisyarah, dia akan panjang umur. Tatkala dia tua kelak, Allah akan menjadikan untuknya orang-orang yang akan menghormati dia dan berkhidmah untuknya. Dan beliau juga menjelaskan, tidak ada ibadah yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selain jabr khawatir, menyenangkan hati orang lain. Ini termasuk ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar membaca tasbih, bukan hanya sekedar berzikir, salat, puasa. Ada di situ ibadah-ibadah hati namanya. Ibadah yang dengannya Allah akan meninggikan seseorang, meninggikan derajat seseorang tadi di sisinya. Akan didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ibadah tadi, yaitu dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan hati tadi. Tatkala kita memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, hati saudara kita sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal ibadah tadi dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memperlakukan seorang hamba kelak di akhirat sebagaimana hamba tadi memperlakukan orang lain. Tatkala dia memperlakukan orang lain dengan sifat toleransi, sifat pemaaf, sifat menutup aibnya orang dan tidak mengumbar-ngumbar aib, maka Allah akan memperlakukan kelak di hari kiamat dengan itu, dengan perlakuan yang sama. Allah akan mengampuni dia, Allah akan memaafkan dia, dan Allah akan menutup aib daripada dia. Karena kelak di hari kiamat, kitab-kitab catatan amal perbuatan itu akan berterbangan dan akan diambil oleh setiap hamba. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri, ada yang mengambilnya dari belakangnya, dari belakang punggungnya. Maka orang yang memperlakukan sesama dengan memaafkan, dengan menutup aibnya, tidak mengumbar-ngumbar aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dia kelak di akhirat. Bahkan dari nabi yang diutus, dari malaikat yang terdekat, mereka tidak akan bisa melihat aib yang dia miliki, dosa yang dia miliki. Kenapa? Karena dia selalu memperlakukan hamba yang lain dengan menutup aibnya. Allah mengatakan kepadanya, "Aku menutup aibmu di dunia, kemudian aku sekarang memaafkanmu daripada dosa tersebut." Adapun sebaliknya, orang yang suka menghibah, menggunjing, orang yang suka mencaci, orang yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan hoaks, bahkan
di media sosial, di WhatsApp atau yang lainnya, maka orang tadi ini akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, aib-aibnya akan dibuka. Satirnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap makhluk akan melihat aib-aib yang dia lakukan, dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Semua makhluk akan melihatnya. Setiap makhluk dari awal sampai akhir melihat daripada aib yang dilakukan oleh seorang hamba tadi. Sehingga tatkala itu dikatakan iqra kitabak, bacalah catatan amal perbuatanmu. Apa catatan amal perbuatan dia ini? Yani iqra fadaihak, bacalah hal-hal yang membuatmu malu ini. Bacalah hal-hal yang membuat kamu malu di halayak ramai, di hadapan semua makhluk. Maka hendaknya minimal tatkala seseorang tadi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak bisa membantu orang lain, minimal orang tadi itu tidak lepas daripada menasihati orang lain, tidak lepas daripada mendoakan orang lain, karena sesungguhnya nasihat dan doa tadi adalah termasuk sebaik-baik pemberian. في من دخل هذا الدار وفي من سكن في هذا الدار ويحفظهم من جميع الأشرار ويقرب منهم الأخيار بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار. ولا ننصرف وإياكم إلا وقد أبدل الله سبحانه وتعالى صفاتنا الذميمة إلى صفات حميدة يا رب العالمين. ولا نقوم إلا وقد غفر الله لنا ولكم الذنوب وقضى لنا ولكم الحاجات وبلغنا وإياكم كل الأمنيات بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. واجعلنا وإياكم متعاونين على البر متعاونين على التقوى ناشرين للفضائل ناشرين لشرع النبي محمد محيين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويصفي قلوبنا من الأغشاش ومن الأحقاد ومن الضغائن والبغضاء ويجعلنا متحابين في الله متناصحين في الله متوادين في الله بجاه حبيب الله ومصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah ini. Semoga Allah memberkahi orang yang masuk ke rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang yang tinggal di rumah ini dan menjaga mereka dijauhkan daripada keburukan, berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidaklah bubar dari majelis ini kecuali Allah telah mengganti sifat-sifat kita yang jelek menjadi sifat-sifat yang baik. Tidaklah kita bubar daripada majelis ini kecuali Allah mengampuni dosa kita, menutup aib kita. Allah menyampaikan kepada kita seluruh keinginan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang saling membantu di dalam bir, di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang yang selalu menyebarkan keutamaan, kebaikan, dan selalu menjaga dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita, membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati, dan menjadikan kita orang yang saling menasihati karena Allah, saling mencintai karena Allah, berkah kedudukan Nabi Muhammad SAW.